I am Ernita Nababan with my register number 181200089. In this occasion, I will explain the translations quality assessment by House and Nababan. For the first, I will explain about the translation quality assessment by House. According to Julian House, translation is the result of linguistic textual operation which a text in one language is recontextualized in another language. Equivalence is important in the result of translation process. Translation quality assessment or TQA is used to assess the equivalence in the translation. The original house model of TQA. This model is based on theories of language use. It is an eclectic model and it is based on the pragmatic theory, Hallidayan, Aceval, register theory, stylistic, discourse analysis, and the framework of Prague School of Language and Linguistics. Equivalence is the core concept of TQA. Equivalence here is related to the two terms. That doubly constrain translation to the source text and recipient's communicative conditions. The preservation of meaning across two different lingual cultures. The design of original house model of TQA. In dimensions of language user, first, geographical origin, the second, social class, and the third time. In dimensions of language use, that for the first, medium simple or complex, for the second, participation simple or complex, for the third, social role relationship, for the fourth, social attitude, and fifth, preference. The revised house model of TQA. Generally, the basic concept is similar with original house model of translation quality assessment. Translation is the replacement of text in source language by a semantically and pragmatically equivalent text in the target language. The additional parameters to assess the translation text. They are field, mode, and tenor, or theory of functional language by Halliday. As we can see in the slide, that is the design of revised model of TQA. In individual textual function divided to the register and genre. In field, there is a subject matter and social function, and in the tenor, there is participant relationship that author's provenance and stance, social relationship, and social attitude. In mode, there is medium, simple, or complex, and in the participant, there is simplex or complex. For the next, that is the criticisms of the TQA by House. It is too subjective because the evaluation and interpretation of the TQA are controlled by the assessors according to functional theory. It is difficult to achieve the functional equivalence in the translation because of the difference of socio-cultural background of the source and the target language audience. It seems like the comparison process of register analysis is confusing and scientific. For the next, another proposal for TQA according to Mangatur Nababan. Mangatur Nababan 2004 has proposed the system of translation quality assessment. The system of Nababan's TQA is based on the parameters in assessing the translation by Larson and another translation experts. There are three parameters in TQA according to Nababan. For the first, that accuracy, the second, acceptability, and for the third, readability. I will explain about accuracy. The accuracy of translation means that whether the translation text is equivalent with the text from source language or not. This term equivalent is the equivalence of meaning that consists in the source language and target language. High accuracy
equal with high quality translation. The translation technique that can improve accuracy, deletion, and addition. Acceptability. The acceptability of translation means that whether the norms and characters in the translation's text are suitable with those in the target language. In here, equivalence equal with accuracy. Accuracy is not equal with acceptability. Equivalence is not equal with acceptability. In TQA, high acceptability equal with high quality translation. Readability. According to Nuttall, the term readability is often as used to refer to the combination of structural and lexical difficulty. It falls on the easiness with which a text can be read. Features affecting readability are pre-knowledge, reading skill, motivation, interest. In TKA, high readability equal with high quality translation. This is instrument penilaian keakuratan terjemahan pada atau yang disebut dengan keakuratan or accuracy. Untuk skor 3 untuk nilai keakuratannya itu kategori parameter kualitatif pada makna kalimatnya itu yaitu makna kata, istilah teknik, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa sumber dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran, sama sekali tidak terjadi distortis makna. Maksudnya itu maknanya sama sekali tidak ada perubahan ataupun ditambahkan pada kalimat tersebut. Untuk skor 2, dia itu kategori terjemahannya kurang akurat. Sebagian besar makna katanya itu istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa sumber sudah dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran. Namun masih terdapat distortis makna atau terjemahan makna ganda atau taksa, atau ada makna yang dihilangkan yang mengganggu keutuhan pada pesan kalimat tersebut. Untuk skor 1 itu sama sekali tidak akurat. Makna katanya itu istilah teknis, frasa, klausa, kalimat dan teks bahasa sumber dialihkan secara tidak akurat ke dalam bahasa sasaran atau dihilangkan. Untuk instrumen penilaian tingkat keberterimaan terjemahan atau acceptability itu, untuk skor 3 kategori terjemahannya itu adalah berterima. Nah, parameter kualitatifnya itu terjemahan pada kalimatnya itu terasa alamiah, istilah teknis yang digunakan lazim digunakan dan akrab bagi pembaca. Frasa dan klausa dan kalimat yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Untuk skor 2, kategori terjemahannya ini sudah kurang berterima. Pada umumnya terjemahan pada kalimat tersebut sudah terasa alamiah, namun ada sedikit masalah pada penggunaan istilah teknis dan terjadi sedikit kesalahan gramatikal. Untuk skor 1, kategori terjemahannya sama sekali tidak berterima. Terjemahan pada kalimat tidak alamiah atau terasa seperti karya terjemahan. Istilah teknis yang digunakan tidak lazim digunakan dan tidak akrab lagi bagi pembaca. Frasa, klausa dalam kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Dan untuk instrumen penilaian tingkat keterbacaan terjemahan atau yang disebut readability itu, untuk skor yang ketiga, kategori terjemahannya itu tingkat keterbacaannya itu sangat tinggi, dan di parameter kualitatifnya itu kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks terjemahan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Untuk skor 2, tingkat keterbacaannya itu sedang. Parameter kualitatifnya itu pada umumnya terjemahan dapat dipahami oleh pembaca, namun ada bagian tertentu yang harus dibaca lebih dari satu kali untuk memahami terjemahan tersebut. Untuk skor 3, kategori terjemahannya itu tingkat keterbacaannya sangat rendah.
Di sini kalimatnya itu terjemahannya sulit dipahami oleh pembaca. Pembobotan dari aspek kualitas yang dinilai. Kualitas yang dinilai untuk accuracy atau akuratan bobotnya itu adalah 3. Acceptability itu atau keberterimaan itu bobotnya skornya itu adalah 2. Dan keterbacaan atau readability itu bobotnya itu 1. Untuk contohnya, for example, as we can see in the slide, that source text or bahasa sumber, almost 100% of middle-aged people need eyeglasses. Target language, hampir 100% manusia setengah baya memerlukan kacamata. And that score for accuracy is 3, that score for acceptability is 3, and that score for readability is 3. For the second sentence, is the eye has been referred to as the most important square inch of the body's surface. Mata dikatakan sebagai bagian ukuran permukaan tubuh yang paling penting. In this sentence, the score for accuracy is 2. The score for acceptability is 2, and the score for the readability is 2. In the third sentence, therefore changes must be made to improve lighting in homes, office, restaurant, and geriatric centers. Target language. Dengan demikian, harus dilakukan dengan menambah pencahayaan di rumah, perkantoran, restoran, pusat geriatrik atau pantai Breda. The score for the accuracy is 1. The score for acceptability is 2. Is 3. The accuracy for the readability is 3. So, jumlah untuk nilai keakuratannya itu semua untuk kalimat 1 dan sampai 3 ini adalah 6, karena nilai keakuratan pada kalimat 1 sampai ke 3 dijumlahkan 3 tambah 2 tambah 1, maka skornya sama dengan 6. Dan untuk nilai keberterimaan atau acceptability itu nilainya sama dengan 8. Nilai kalimat 1 nilai keberterimaan atau acceptability-nya itu dari kalimat 1 sampai kalimat 3 dijumlahkan, yaitu 3 tambah 2 tambah 3, maka hasil skornya 8. Dan untuk nilai readability-nya itu sama dengan 8. Kalimat pertama dan kalimat 3 jumlah skor readability-nya itu ditambahkan, yaitu 3 tambah 2 tambah 3 8. Skor rata-rata atau average score untuk accuracy atau keakuratan hasilnya 2,0. 2,0 dan diperoleh dari total skor dibagi jumlah kalimat. Total skornya ada 6, jumlah kalimatnya ada 3, maka 6 bagi 3 sama dengan 2, maka hasil average skornya sama dengan 2,0. Untuk keberterimaan or acceptability itu nilainya 8, maka 8 dibagi 3 sama dengan 2,67. Untuk average score keterbacaan atau readability itu 8 dibagi 3 sama dengan 2,67. Begitu cara mencari nilai keakuratan or accuracy, keberterimaan or acceptability, atau keterbacaan or readability pada sebuah kalimat. Until here for my presentation.
and thank you.